وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب هو المطلوب تعوده هو المقصود جوده سيد المرسلين أنيس الضربين الملقب بطاقة الياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبو القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون صلوات حضرات محترم، چونکہ یہ سارے ذوق کے سلسلے میں مجلس ہے لہذا میں نے اس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا. سورہ یاسین کی بہت مشہور آیت ہے کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي. پروردگار عالم انسان کے ضمیر کی آواز کو انسان کو سنا رہا ہے. وہ انسان کا ضمیر خود انسان سے سوال کر رہا ہے وَمَا لِيَ، آخر مجھے کیا ہو گیا. لَا أَعْبُدُ الَّذِي، میں اس کی عبادت نہیں کرتا. فطرنی، جس نے مجھے آرگنائز کیا، جس نے مجھے فطرت میں سنوارا، جس نے مجھے بنایا، جس نے مجھے آنکھیں دی، جس نے مجھے ہاتھ دیے، جس نے مجھے کان دیے، جس نے مجھے چہرہ دیا، جس نے مجھے پہچان دی، جبکہ میں جانتا ہوں کہ ایک دن مجھے اس کی طرف واپس جانا ہے. عزیزان محترم، قرآن کریم کی یہ مشہور و معروف آیت بتا رہی ہے کہ انسان اس دنیا میں آ کے مکمل طریقے سے بھول جاتا ہے کہ اسے جانا ہے. یہ آیت یاد دلا رہی ہے کہ تجھے واپس جانا ہے، لہذا عبادت کر. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، آخر مجھے کیا ہو گیا میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی طرف مجھے پلٹ کے جانا ہے. عزیزان محترم، ایک صلوات سے سارا دے بر ایک بڑی مشہور حکایت ہے کہ ایک انسان جنگل سے گزر رہا تھا. اچانک اس پر شیر نے حملہ کیا. اب شیر کو دیکھ کے بھاگنے لگا. اب جنگل میں دوڑتے دوڑتے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے کرتے وہ میدان میں نکل آئے. اب میدان میں اپنے آپ کو بچانا اور مشکل کام تھا کیونکہ شیر بڑے جلدی انسان کو پکڑ سکتا ہے. اس نے ادھر ادھر دیکھا ایک کنواں تھا. اب وہاں پہنچا تو دیکھا موٹی موٹی گھاس جو ہے کنویں میں لٹک رہی ہے. اس نے کہا چلو میں چھلانگ لگا کے گھاس کو پکڑ لیتا ہوں اور کسی طریقے سے شیر جب چلا جائے گا باہر نکل آؤں. اب اس نے چھلانگ لگائی اور گھاس کو پکڑ لیا. موٹی موٹی گھاس تھی، مضبوط گھاس تھی، پکڑ کے لگ. اب جو نیچے دیکھا کافی گہرا کنواں. اوپر دیکھا تو شیر بھی ایسا تھا، وہ وہاں بیٹھ گیا کہ دیکھتا ہوں کب تک تو لٹکا رہے گا. باہر شیر انتظار کر رہا ہے اور نیچے غور سے دیکھا تو کالا ناگ جو ہے نا پانی میں تیر رہا. نیچے بھی موت ہے، اوپر بھی موت ہے. اب یہ پریشان کہ کیا کیا جائے. اتنے میں برابر میں دیکھا شہد کا چھتا اور اس میں کوئی مکھی نہیں. اس نے چکھا، بہت اچھا لگا، پھر چکھا اور اچھا لگا، مزہ آ رہا تھا. اب یہ بھول گیا کہ اوپر جو ہے شیر موجود ہے، نیچے کنویں میں کالا ناگ موجود ہے. اتنے میں دیکھا کہ کہیں سے دو چوہے آئے، ایک سفید ایک کالا، اور اس گھاس کو کترنے لگے. اب دیکھیں پریشان ہو گیا. اب یہاں پہ چل کے وہ حکایت لکھنے والا کہتا ہے یہ کوئی اور نہیں خود تو ہے. یہ جو باہر انتظار کر رہا ہے شیر، یہ ملک الموت ہے، اور جو اندر ناگ انتظار کر رہا ہے یہ قبر کا عذاب ہے. اور یہ گھاس تیری زندگی ہے، اور یہ جو کالا اور سفید چوہا جو اسے کھا رہا ہے نا، یہ دن اور رات ہے. ایک دن تجھے جانا ہے اور تو شہد کے مزے میں کھو گیا ہے، دنیا کے مزے میں کھو گیا ہے. انسان بھول جاتا ہے کہ مجھے جانا ہے. کب تک، کب یاد آتا ہے؟ جب کسی کو دفن کرنے قبرستان جاتے ہیں.
यही जिंदगी है भाई, एक दिन यहीं आना, बाहर निकले सब भूल जाता है। जबकि सबसे बड़ी हकीकत, सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। अब मौत का मतलब क्या है? हम कहते हैं इंतकाल। इंतकाल किसे कहते हैं? मौत जिंदगी का खत्म हो जाना नहीं है, इंतकाल है। इंतकाल कहते हैं मुंतकिल होना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। आपने कभी अपने आप को ट्रांसफर तो किया ही है ना? कोई महुआ से आया है, कोई तलाजा से यहाँ आया है, कोई और कहीं से, कोई बनारस से आया है, पहले वहाँ से ट्रांसफर होके, यानी वहाँ से इंतकाल करके यहाँ आए। जब ट्रांसफर है तो डरना कैसा? मौत खत्म जिंदगी का नाम नहीं है, बल्कि एक ट्रांसफर है। ट्रांसफर हम कैसा करते हैं? जब कहीं देखते हैं कि आप अक्सर नौकरियों में जो इंसान होता है, बिजनेस में अगर बिजनेस एक जगह नहीं चलता है तो दूसरी जगह हिजरत करता है। इसी हिजरत को मौत कहते हैं। नहीं, शायद मैं और ज़रा डिटेल में आपको समझा दूँ ताकि बात और समझ में आए। जब आपका ट्रांसफ़र होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कितना सामान लेके जाते हैं? क्या पूरा घर का सामान लेके जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं ले जाएंगे? इसलिए कि हर जगह हर चीज़ें मिलती हैं। लिहाजा जो ज़रूरी चीज़ें, ये अलमीरा पुराना हो गया, इसको छोड़ दो, ये डाइनिंग टेबल पुरानी होगी, वहाँ खरीद लेंगे, छोड़ो, सोफा सेट पुराना हो गया, छोड़ो। यानी बड़ी बड़ी चीज़ों को छोड़ के छोटी छोटी चीज़ें लेके जाते हैं। यानी आप 50% लेके जाते हैं, 50% छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपका ट्रांसफ़र स्टेट वाइज होता है, मसलन आप सूरत में है और आपका ट्रांसफ़र बम्बई हो रहा है, या आपका ट्रांसफ़र कश्मीर हो रहा है, अब क्या करेंगे? 50% भी नहीं ले जाएंगे। क्यों? इसलिए कि सामान से ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा और कम लेंगे। यानी जितने दूर का ट्रांसफ़र होगा सामान उतना कम लेंगे, आप 20% ले जाएंगे। अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना हो तो हम देखते हैं कि फासला कितना है। अगर आपका ट्रांसफ़र इंडिया से दुबई हो रहा है तो 2 बैग, उससे ज़्यादा नहीं, सब कुछ यहाँ छोड़ देंगे, सिर्फ 2 बैग लेके चलेंगे। और अगर आपका ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ हो रहा है, अब हाथ में कुछ नहीं है, जो नेक आमाल है वही लेके जाएगा इंसान। एक सवाल पढ़े पर मोहम्मद, एक बड़ा कंजूस इंसान था, मालदार था, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन कंजूस से बढ़ के गरीब कोई नहीं है। कंजूस से बढ़ के गरीब कोई नहीं है। जो सबसे बड़ा गरीब जो है ना, कंजूस है, क्योंकि है सामने, खाता नहीं। उससे बड़ा गरीब कौन होगा? जो बेचारा गरीब है, उसके पास नहीं है, नहीं खाता, उससे बड़ा गरीब है लेकिन खाता नहीं, कहीं खत्म ना हो जाए। तो ऐसा ही एक इंसान दुनिया से चला गया, मर गया। उसका इकलौता बेटा था, उस बेटे ने दोनों हाथ से खैरात करना शुरू किया। उस बेटे ने कहीं मस्जिद बनाई, कहीं इमामबाड़ा बनाया, कहीं मुसाफिर खाना बनाया, कहीं जो है ना स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए स्कूल बनाए, कहीं हॉस्पिटल बनाए। माँ ने कहा, बेटा क्या कर रहा है? तेरा बाप एक एक कौड़ी करके जमा के करोड़पति बना, इस तरह तो तू खत्म हो जाएगा। क्या नहीं माँ, वो जो गलती की मैं नहीं करना चाहता, लिहाजा मैं ये कर रहा हूँ, मुझे कर देना। माँ ने अपने भाई को बुलाया, यानी इसके मामू को, इसको समझाओ तो सही। मामू ने कहा, बेटा क्या करता है? क्या मामू जान ये बताइए, जब आप ट्रांसफ़र होते हो पहले माल भेजते हो या खुद ट्रांसफ़र हो जाता है? क्या नहीं, मैं पहले माल भेजता हूँ, बाद में खुद जाता हूँ। कहा, मैं वही तो कर, कोई पहले ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। मेरा बाप पहले चला गया, माल लेके नहीं गया, सब छोड़ गया, लिहाजा मैं कर रहा हूँ। अब रसूलुल्लाह फरमाते, उससे ज़्यादा हसरत अंगेज इंसान कोई नहीं होगा जो अपने नामे आमाल में कुछ नहीं रखेगा, सब कुछ खत्म, यानी सब कुछ छोड़ के चला गया। अच्छा, छोड़ता क्या है इंसान? जो चीज़ उसकी ज़रूरत की नहीं है छोड़ देता है ना, यानी जो नुकसान है वो छोड़ता है। ये माल नुकसान है, छोड़ जाता है। ये पैसा नुकसान है, छोड़ जाता है। पैसा फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम पैसे को फ़ायदा समझते हैं। ये ज़िंदगी में जितनी चीज़ें छोड़ के जा रहा है सब नुकसान है। लेके क्या जा रहा है? नमाजें ले जा रहा है, रोज़े लेके जा रहा है, हज लेके जा रहा है, लेकिन लेके जाने के वाले के लिए कोई ये नहीं कहता। देखिए, अगर कोई करोड़पति का आदमी, यानी करोड़पति आदमी का कोई मर जाता है और वो छोड़ के जाता है, तो लोग क्या कहते हैं? इतना छोड़ के गया कि 6 पीढ़ी तक बेटे खाएंगे बैठे। बोलते नहीं बोलते? बहुत छोड़ के गया, फैक्ट्री छोड़ी, घर छोड़ा, कारोबार छोड़ा, पैसा छोड़ा, बैंक बैलेंस छोड़ा, गाड़ियाँ छोड़ी, बहुत कुछ छोड़ के गया। लेकिन कोई नमाजी मरता है तो क्यों नहीं कहता बहुत नमाजें छोड़ के गया,
بہت روزے چھوڑ کے گیا, ارے مرحوم 3 حج کر کے گیا تھا, 3 حج چھوڑ کے چلا گیا. کوئی نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز فائدہ ہے, لے کے جاتا ہے انسان. روزے فائدہ ہے, لے کے جاتا ہے انسان. جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ دنیا کی چیزیں ہیں, اور جو دنیا کی چیزیں وہ یہی فائدہ دے سکتی ہیں, آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. ایک سلوات پڑھے بن. جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو آج کا نوجوان کہتا ہے کیا مولانا یہ اسلام بھی عجیب مذہب ہے, ہمیں آزادی سے رہنے نہیں دیتا, ہمیں کچھ کھانے نہیں دیتا. کھا رہے کیا کھا رہے ہو, کہیں حرام تو نہیں کھا رہے ہو, کچھ پی رہے ہیں تو کیا پی رہے ہو, سو گئے اتنا کیوں سوئے کہ صبح کی نماز قضا کر دی, جاگتے رہے تو اتنا کیوں جاگ رہے ہو کہ کہیں صبح میں سو نہ جاؤ. اسلام نہ کھانے دیتا ہے نہ پینے دیتا. میں نے کہا آپ کیا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ کتنا اس کو ٹوکتے ہیں, کتنا روکتے ہیں اس کو. بچہ روتا جاتا ہے, کیوں اتنا روتا ہے, کیوں ہنستا کیوں نہیں, ہنستا چلا جاتا ہے تو آپ پریشان, اتنا کیوں ہنس رہا کہ پاگل تو نہیں ہے. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا کھیل رہا ہے تو اتنا کھیلتا ہے, کبھی پڑھ لیا کر, اور پڑھتا ہی رہتا ہے, کبھی باہر جا کے کھیل لیا کر. بچہ سوتا نہیں, ارے کیوں نہیں سوتے, جلدی سو. اگر سوتا ہی رہتا ہو, کیا ہر وقت سوتے ہی رہتے ہو, کچھ کام دھندہ نہیں ہے, پڑھائی وغیرہ نہیں ہے, کسی کے ساتھ یا کہاں گئے تھے, کس سے ملنے گئے تھے جی, کچھ کھا رہا ہے, کیا کھا رہے ہو. میں نے کہا چھوڑ دو, بچہ ہے, کھاتا ہے, کھا لیتے. کہیں جاتا ہے, جانے دیجیے, کسی سے ملتا ہے. میں نے کہا کیسے نہیں ٹوکیں گے, میں نہ ٹوکوں گا تو کون ٹوکے, میں نے پیدا کیا. میں نے کہا واہ, ایک بچہ پیدا کر کے ساری ٹوکنے کی ذمہ داری آپ نے دی. اس کائنات کا مالک ہے, ساری دنیا کو جس نے عقل کیا ہے. ایک سوال پڑھے گا محمد آج کی مجلس میں انشاءاللہ چائلڈ سائیکالوجی آپ کے سامنے پیش کروں. جو ریسرچ ٹاپک ہے چائلڈ سائیکالوجی, بچوں کی جو سائیکالوجی وہ پیش کروں. کسی نے رسول اللہ سے جا کے پوچھا, یا رسول اللہ یہ بتائیے جتنا ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں, ماں باپ کو کیوں نہیں چاہتے. یہ بہت پریکٹیکل سوال تھا, کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا سوائے رسول. جتنا ہم بچوں کو کتنا چاہتے ہیں, ذرا بچے کی طبیعت خراب ہوگی ہم پریشان ہو جاتے, ذرا کھانس لیا پریشان, جلدی سے ڈاکٹر کے پاس, اس ڈاکٹر کے پاس, پیسہ نہیں, قرضہ لے کے جائیں گے لیکن علاج کرائیں گے. اگر باپ بیچارہ کھانس رہا ہے, ماں کھانس رہی, کیوں کھانستی رہتی ہو, ذرا سو یا ہمیں سونے دو. یہ ہم وہاں پہ استعمال کرتے ہیں. رسول اللہ سے جب سوال کیا گیا تو رسول اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا. رسول اللہ نے کہا آدم کے ماں باپ نہیں تھے, لہذا ماں باپ کی محبت ہمیں جینس میں نہیں ملی, نسل میں نہیں ملی. آدم کی اولاد تھی, اولاد کی محبت ہمیں نسل میں مل گئی. ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں, ماں باپ کے دل میں کتنی محبت اللہ نے ڈال دی. اگر یہ محبت نہ ڈالی ہوتی تو بچہ پلتا کیسے. یہ ماں باپ کے دلوں میں محبت ڈالنے والا خدا. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو نسل میں ہمیں محبت ملی اس کا ڈیمانڈ اسلام نہیں کرتا کیونکہ فطری ہے, لیکن جو نسل میں ملی اس کے لیے واجب قرار دیا. ماں سے محبت کرو, باپ سے محبت کرو, ان کی خدمت, جتنی خدمت کرو. بالوالدین احسانا, احسان کرو. احسان کیا مطلب, مثلا میں اس وقت مجلس بول رہا ہوں, اچانک میں نے کہا کہ ذرا پانی پلاؤ, مثلا بات بیٹھا سامنے, میں نے کہا پانی پلاؤ, یہ دوڑ کے جا کے پانی لا کے مجھے دے گا. لیکن دوسری شکل یہ کیا ہوا, اطاعت ہے. میں نے کہا, انہوں نے مانا, اطاعت ہے. میں مجلس پڑھ رہا ہوں, پسینے نکل رہے ہیں, مولانا نے محسوس کیا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے, میں نے مانگا نہیں, لا کے انہوں نے پانی دیا. اسے کہتے ہیں احسان. جو بغیر مانگے کرو اسے احسان. جس دن تمہارا باپ مانگے اور تم دو, یہ احسان نہیں ہے. بغیر مانگے کہ ان کی ضرورتوں کو محسوس کرنے کا نام اسلام ہے. ایک سلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. باپ کو یا ماں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ میری دوائی ختم ہو گئی ہے, مجھے اس وقت کھانا ہے, مجھے اس وقت کہیں جانا ہے, مجھے کسی سے ملنا ہے, یا میرے پاس بیٹھ کے بات کرو. باپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے. ماں باپ آپ سے کچھ پیسہ نہیں مانگتے, آپ کی دولت نہیں چاہتے. ماں باپ چند سیکنڈ بیٹھ کے بات چاہتے ہیں, میرا بچہ میرے پاس بیٹھ کے بات کرے.
لیے کہ بڑھاپا تنہائی کا نام ہے اور تنہائی انسان کو کھا جاتی ہے. جو بچے اپنے ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھتے وہی ان کی موت کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, سٹریس میں چلے جاتے ہیں. اب چائلڈ سائیکالوجی کیا ہے؟ اب ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ جتنی محبت کرتے ہیں اتنی ہی محبت بچہ بھی ماں باپ سے کرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ماں کو نہیں دیکھا روئے گا, تڑپے گا, کہاں ہے ماں, کسی کی گود میں سنبھلے گا نہیں. کیوں؟ یہ محبت ہے بچے کی. باپ نظر آیا جا رہا ہے, بچہ روئے گا, مجھے بھی چلنا ہے آپ کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے. جتنا باپ چاہتا ہے اتنا ہی بیٹا بھی چاہتا ہے یا بیٹی بھی چاہتا ہے. لیکن جیسے جیسے بڑا ہونے لگا ماں باپ کی جیسی محبت تھی بڑھاپے تک ویسی رہے گی, بیٹے کی محبت بدلتی جائے گی, ڈیویشنز آتے چلے جائیں. چائلڈ سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں؟ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا کھلونے سے محبت ہوئی, جب کھیلنے لگا تو ماں باپ کو بھول گیا. کھیلتے کھیلتے بچے کو یاد آیا میری ماں بھی ہے, میرا باپ بھی ہے. کھلونا پٹک کے توڑا, دوڑ کے جا کے ماں کے کلیجے سے لگے. یہ کیا ہے؟ ہم غصہ ہو جاتے ہیں, ارے کل ہی لایا تھا کھلونا توڑ دی. یہ توڑا آپ کی یاد میں, آپ کی محبت میں اس نے توڑا ہے کہ اس نے مجھے ماں سے دور رکھا تھا, توڑ دیا. دوڑ کے آ کے ماں سے کلیجے سے لگے. اور ذرا بڑا اسکول جانے لگا, ماں باپ کی محبت میں فرق نہیں ہے. جب اسکول بچہ جانے لگتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ علم کے سائے سے نکالتی ہے, قرآن کے نیچے سے نکالتی ہے. میرا بچہ خیریت سے جائے, دیکھ بیٹا دیکھ کے کراس کرنا, بس دیکھ کے چڑھنا, اور واپسی میں خیال رہے بچے کو تاکہ ہاں ماں بالکل آپ فکر مت کرو. اب تک ماں کے ساتھ اٹیچ رہا. جب بس میں گیا, دوستوں میں پڑ گیا, کھیلنے لگا, اسکول میں گیا, کبھی ادھر دوڑتا کبھی ادھر دوڑتا, بھول گیا ماں بھی ہے باپ بھی, ذہن و گمان میں بھی نہیں رہا. جیسے اسکول ختم ہوا اب ماں یاد آئی, اب بابا یاد آیا, اب بھاگ کے آتا ہے جلدی. آپ نے دیکھا ہوگا بچے جب اسکول آتے ہیں, اسکول سے واپس آتے ہیں, کتابیں ایک طرف پھینکتے, جوتے ایک طرف پھینکتے, ٹائی ایک طرف پھینکتے. یہ کیا ہے؟ جلد سے جلد میں اپنے ماں کے کلیجے سے لگ جاؤں. کوئی اب احساس دلاتا ہے بچہ. چائلڈ سائیکالوجسٹ کہتا ہے کہ اس وقت بچہ یہ کہنا چاہتا ہے مجھے معاف کر دے میری ماں, میں تجھے بھول گیا تھا 3 گھنٹوں کے لیے, میں کتابوں میں لگ گیا تھا, مجھے دوستوں سے محبت ہو گئی تھی. اب جیسے بڑا ہو گیا, کالج سے فارغ ہوا, اب ایک نئی محبت اس کے ذہن میں آئی پیسہ کمانے کی. آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ میں کوئی زیادہ ڈرائی ٹاپک تو نہیں لوں. اس ٹاپک کو لائٹ مت لیجیے گا, یہ آپ کو چینج کر سکتی ہے, آپ کو بدل سکتے ہیں, اور مجلس وہی ہے جس میں چینج آئے. ایک سلوات پڑھے گا محمد. اب ڈگریز لے کے, ڈاکومنٹس لے کے, کبھی اس آفس میں جاتا ہے جاب دے دو, اس آفس میں جاتا ہے جاب دے دو, کہیں جاب نہیں ملتی ہے تو واپس آ کے بیٹھ جاتا ہے. ماں نے دیکھا بیٹا کیا بات ہے, اماں جاب نہیں بن رہی. ماں رونے لگی, سیدھے علم کے سائے, مولا میری خوشیاں لے لے, میرے بچے کو جاب دلا. بالوں کو کھول کے رونے لگی, یہاں تک کہ اسے جاب ملی. جب جاب مل گئی تو اب دیر ہو گئی, گھر نہیں آیا. ماں نے پوچھا بیٹا کہاں رہ گیا؟ کہ بس جاب مل گئی ماں. تو پھر کیا کر رہا ہے؟ کہ اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہا ہوں. اب ماں کو ایک جھٹکا لگتا ہے, میرا بچہ, میں دعائیں مانگی اور اسے جاب ملی, کیا میرا حق نہیں تھا؟ کیا میرا حق نہیں تھا کہ میرے ساتھ وہ خوشی منائے؟ ماں باپ کو بھول جاتا ہے اور دوستوں میں پڑ جاتا ہے. اب اس کے بعد پھر ایک منزل ایسی آتی ہے, اس کی شادی ہوتی ہے. جب شادی ہوتی ہے تو ایک نئی عورت گھر میں آتی ہے. یہ بھی عورت ہے, ماں بھی عورت ہے. چائلڈ سائیکالوجی بڑا مشکل ٹاپک ہے جو میں نے لیا ہے, بہرحال مجھے پورا کرنا ہے. آپ ساتھ دیتے نا, ایک سلوات پڑھے گا. یہ ٹاپک وہ ہے جس میں اگر ماں نہیں ہے تو ماں یاد ضرور آئے گی, باپ نہیں ہے تو یاد آئے, اگر ہے تو ان کے اوپر ترس ضرور آئے گا کہ میں کیا کر رہا تھا. تو عزیزان محترم, ایک نئی عورت گھر میں آتی ہے. عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر میری طرف رہے, ماں چاہتی ہے میرا بچہ میری طرف رہے. ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ بیچ میں آ جاتی ہے. ماں
बेटे की दुश्मन नहीं है, ना बहू बेटे की दुश्मन है, ये आपस में लड़ जाते हैं। क्यों? एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह। माँ चाहती है कि बेटा मेरी तरफ रहे, बीवी चाहती है बेटा मेरी तरफ। कभी कभी या जो पिस के रहता है ना, वो बेटा पिस जाता है, ना इसको कुछ कह सकता है ना उसको कुछ कह सकता है। नतीजा क्या होता है? कभी कभी बच्चे बदल भी जाते हैं, बहू की तरफ हो जाते हैं, माँ को छोड़ देते हैं। वहाँ माँ कहती है क्या बात है, आजकल बच्चा हमारे कमरे में आके बैठता है नहीं। बाप कहता है देखा मैंने कहा था ये चेंज हो रहा है, इसमें बदलाव पैदा हो रहा है। माँ फौरन डिफेंड करती है, नहीं तुम गलत कह रहे हो, ऐसी बात नहीं, वो थका हुआ आया है इस वजह से नहीं आया, कमरे में चला गया। एक हफ्ता हो जाता है एक ही छत के नीचे रहते हुए, आके बाप के पास बैठता नहीं बेटा, ना माँ के पास बैठता। और माँ बाप कहते पता नहीं क्या हो गया बच्चे। अब इसमें दुश्मनी आ जाती। सास कहती इसने मेरे बच्चे को बदल दिया, हालांकि वो भी बदलने की इंटेंशन नहीं होती है, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए एक हिकायत है, मैं आपको पेश करूंगा ताकि आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाए। सलवात पढ़े। एक सास बहू में आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। नतीजा ये हुआ दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए और ये बीच वाले आग लगा दे। बहू उसके पास आते, क्या बात है भाई, क्या अजीब सास है, मुझसे हर वक्त जो है ना ये सोचती है कि मैंने उसके बेटे को उससे तोड़ दिया। अब ये आती है यहाँ पे, तुम्हारी बहू तो ये कह रही, और वो कहते अरे ये बहू नहीं है बल्कि डायन है, जब से घर में आई है इसने फसाद मचा दिया। अब ये जाके यही बातें इधर होते तो सास से डायन कह रहे थे और गुस्सा। नतीजा क्या हुआ, दोनों में ऐसी दुश्मनी होगी। एक दिन बहू ने जाके डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब ऐसा जहर दे दो जो मैं अपनी सास को खत्म कर दूं। ने कहा सारी दुनिया जानती है दोनों में दुश्मनी, अगर ये मर गई तो पुलिस आके लेके जाए। ने कहा हाँ बात तो ये। डॉक्टर ने कहा एक दवा है मेरे पास, लेकिन 6 महीने के बाद असर करेगी, स्लो पॉइजन, धीरे धीरे देते रहना, बीच में कभी नाका नहीं करना। का नहीं करूँगी 6 महीना जेल में। और दूसरी बात, कभी ये 6 महीने में तेरी सास को तुझे नाराज नहीं करना है, उसे खुश रखना है, खिदमत करते रहना। कहा ठीक है 6 महीने ना कर लूँगी। अब घर आई, क्या दवाई बराबर देना। घर आ गई, अम्मा भूख लगी है कुछ लाओ खाने के लिए। अब वो परेशान कभी नहीं, आज कैसे पूछ रही है, क्या बात है भाई तेरी तबीयत तो ठीक है। क्या नहीं अम्मा आज मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी असली माँ तू है, वो माँ जिसके साथ मैं नहीं रहती वो मेरी माँ नहीं, तू मेरी माँ। अब ये खुश होगी सास, अच्छा चलो अल्लाह ने तुझमें चेंज पैदा किया, अच्छी बात। अब उसके बाद आज क्या खाओगी माँ, क्या फला चीज़ खाने देता। अब इसके दिल में भी मोहब्बत आने लगी। रात को आके माँ पैर दबा दूँ। अब सास जो है ना हैरान क्या आजकल बहू को क्या होता है। अब जो भी आता अब ये सब तारीफ करनी शुरू कर कि मेरी बेटी भी इतना नहीं करती जितना मेरी बहू खिदमत करती। अब तारीफ है। अब ये सहेली आके से कहने आजकल क्या हो गया तेरी सास तो तेरी बड़ी तारीफ करती है। वो कहती है तू बहू नहीं बल्कि फरिश्ता है। अब ये भी खुश के रोज मेरी तारीफ, और किसे अपनी तारीफ पसंद नहीं आती। नतीजा ये हुआ इसे खिदमत करते करते आदत हो गई, इसे तारीफ सुनते सुनते मोहब्बत हो गई। अब परेशान होने लगे, मैंने क्या कर दिया इसको, ऐसी दवाई कैसे दे दी। अब 6 महीने होने को आ गए, अब डॉक्टर के पास है, डॉक्टर साहब बताइए मैं क्या करूं, मैं नहीं चाहती कि मेरी सास मर जाए, मैंने गलती किया है आपसे जहर ले लिया, अब मैं क्या करूं। क्या तुमने दे दिया अब तो काम करेगा, जहर वो मर जाएगा। क्या नहीं मैं नहीं चाहती। क्या क्यों, अगर वो मर गई तो मेरी तारीफ करने वाला कौन रहे, मुझसे मोहब्बत करने वाला कौन रहे। अब ये डॉक्टर ने कहा दुआ करो, दुआ बचा सकती है। अभी कभी इस मज़ार पे, कभी उस अलम वाले, उस इमाम वाले के पास, कभी उस अलम के पास, हर जगह जाके दुआ करने लगी परवरदिगार मेरी सास को बचा दे। नतीजा ये हुआ वो बच गई। अब आई बहू आके डॉक्टर से कहने लगी डॉक्टर साहब आपकी दवा फेल, मेरी दुआ कामयाब। अल्लाह ने जिंदगी दे दी, 6 महीने हो गए, 7वां महीना 8वां महीना लग रहा है, मेरी सास अच्छी है। तो डॉक्टर ने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा वो जहर नहीं था, मैंने तो विटामिन की गोलियां दी थी, ताकत की गोलियां दी, वो दवाई में जहर नहीं था, जहर तेरे जहन में था। अगर तूने शुरू से सास को माँ समझ के खिदमत की होती और उसने बेटी समझ के प्यार किया होता तो ये बातें ही नहीं होती। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे साथ। तो चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, तो मैं अर्ज कर रहा था कभी कभी ऐसा हम बदल जाते हैं बीवी की बातों में आके या माँ की बातों में आके, दोनों की बातों में नहीं आना, इंसाफ से माँ को माँ की जगह रखो, बीवी को बीवी की जगह।
बीवी को बॉस नहीं बना दो, माँ को नौकर नहीं बना दो। हज़ार मोहतरम ये ज़्यादा दिन नहीं रहते माँ बाप, चंद दिन। ये इन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और कभी भी जब चले जाते हैं ना माँ बाप। अच्छा एक और चीज़ ज़हन में आती है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ साहब आया कि कहने लगे या रसूलुल्लाह एक लड़का सकरात के आलम में है, तो चलो इयादत को जाना बहुत सवाब है, मैं चलता हूँ। रसूलुल्लाह खुद निकल के आए, आने के बाद देखा कि लड़का जो है ना सकरात में। एक बार रसूलुल्लाह ने कहा कि चलो कलमा पढ़ो, तो मैं नहीं पढ़ूँगा। क्या हो गया तुम्हें, कलमा क्यों नहीं पढ़ूँगा? बस नहीं पढ़ूँगा। क्या इस पर शैतान हावी हो गया? क्या इसकी माँ इससे नाराज़ है? एक बात समझ में आई, माँ नाराज़ होती तो शैतान हावी हो जाता। क्या इसकी माँ इससे नाराज़ है? क्या इसकी माँ नाराज़ क्यों नाराज़ है? क्या इसने तमाचा मारा था माँ को। अल्लाह अकबर, रसूल खड़े हो गए, फिर बैठे, फिर खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, फिर बैठे, फिर खड़े। क्या फौरन का जाओ उसकी माँ को बुला के, माँ को बुलाए तो रसूलुल्लाह ने कहा देख ऐसा कर तू उसको माफ़ कर। क्या नहीं, मैं इसको माफ़ नहीं कर सकता। क्या क्यों? इसने मुझे मारा, मैं माफ़ नहीं करूँगा। क्या नहीं करेंगी? ये जहन्नुम में जाके जाने दो उसको जहन्नुम। रसूलुल्लाह ने कहा कि लकड़ियाँ ले आओ, सब लकड़ियाँ ले आकर इसको जला। जब लकड़ियों में आग लग गई, अब इसे उठाओ, इसमें डाल। तो अब माँ खड़ी हो गई, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बच्चे को मेरे आंखों के सामने जलाना चाहते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा जब इस आग में तू बर्दाश्त नहीं कर सकती तेरा लड़का जले, तो जहन्नुम की आग तो कितनी ज्यादा होगी, वो कैसे बर्दाश्त करेगी? कहा या रसूलुल्लाह मैंने माफ कर दिया। माँ बाप फौरन माफ कर देते। माँ बाप अपनी औलाद से नाराज नहीं रह सकते, ये माँ और बाप है। माँ कहो तो होठ से होठ मिलता है तो माँ, बाप कहो तो भी होठ से होठ मिलता है। इतना प्यार है कि इनके प्यार में कभी नहीं आती, लेकिन बच्चे हैं कि कभी कभी नाराज हो जाते हैं। एक मजबूर बाप रसूलुल्लाह के पास आया, या रसूलुल्लाह मेरा सब कुछ था, बागात थे, मकानात थे, बिजनेस था, सब कुछ मैंने अपने बेटे के हवाले कर दिया। आज मेरा बेटा जवान है और मैं बूढ़ा। मेरा बेटा मुझे खाने के लिए पैसे नहीं देता, क्योंकि मैं खांसता रहता हूँ, तो मुझे और मेरी बीवी को सर्वेंट क्वार्टर्स में रखा है, जो मैंने नौकरों के लिए बनाए, उसमें रखा है, और खुद आराम से मेरे घर में रहता है, और मुझे खाने के लिए भी पैसे नहीं देता। खाना तो नहीं देता, पैसे भी नहीं देता, कहता है कि मेरे पास नहीं है, जबकि सब कुछ दिया हुआ मेरा है। रसूलुल्लाह ने मौला अली को बताया, या अली जाओ इसके बेटे को पकड़ के ले आओ। लाए, मौला ने सामने पेश किया। क्या तुझे शर्म नहीं आती? तेरे माँ बाप को पैसे देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं? क्या नहीं, मेरे पास नहीं, मैं क्या करूँ? देख इस महीने में मैं राशन दे दूंगा, लेकिन अगले महीने से तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। क्या ठीक है? रसूलुल्लाह ने कहा या अली इनको 1 महीने का राशन दे, ताकि ये सुकून के साथ जिंदगी गुजारे। बूढ़े बच्चे दोनों लेके गए राशन। पूरा 1 महीना गुजरने के बाद फिर बाप है, क्या कि मेरा बेटा कहता है उसके पास नहीं है। क्या बुलाओ उसको, दोबारा बुलाया। क्या इस महीने में भी मैं दे दूंगा, अगर अगले महीने में तू कहेगा तेरे पास कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहेगा। क्या फिर कुछ नहीं रहेगा? क्या ठीक है। अब अगला महीना जब तीसरा महीना उसने मना किया मेरे पास नहीं है, फिर बाप आया। रसूलुल्लाह ने कहा इनको रोटी दो, सालन दो और राशन भी दे दो। बेटे से कहा जा घर जा, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। रसूल ने कह दिया कुछ नहीं रहेगा। अज़ान मोहतरम, माँ बाप की खिदमत में नेमतें हैं। वो खुश नसीब औलाद है जो अपनी माँ बाप की खिदमत करती है। अब ये हुआ कि घर गया तो देखा कि वहाँ पे पूरे मोहल्ले वाले खड़े गुस्से में, हथियार निकाले हुए। क्या बात है? तुम्हारा जो गुदाम में माल पड़ा है ना, खजूर सब सड़ गए, इतनी बदबू है कि हम यहाँ रह नहीं पा रहे, सबको निकाल के फेंको। अभी हैरान हो गए, अच्छे खासे खजूर कैसे सड़ गए? रसूलुल्लाह ने क्या कहा था, जब घर जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा। लेबर को बुलाया, लेबर को बुला के कहा कि इसको पूरे खजूरों को उठा के मदीने के बाहर फेंको। सब ने फेंका। अब लेबर ने कहा कि चलो हमारा पैसा। आके तिजोरी खोली तो सांप और बिच्छू थे। अब परेशान हो गए, ये क्या? लेबर ने कहा कि हमें तो पैसा चाहिए, अगर तुम नहीं दे सकते तुम्हारे सामान है। कोई बर्तन ले गया, कोई अलमीरा ले गया, कोई कॉर्ड्स लेके गया, यहाँ तक कि पूरा मकान खाली हो गया। रात में बच्चे बैठे, ये बैठा है, इसकी बीवी बैठी है। बच्चे ने कहा कि बाबा बड़ी भूख लगी है। क्या मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। इतने में आधी रात किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो माँ बाप रोटी लिए खड़े।
کہ بیٹا شاید تیرے بچے بھوکے ہیں، اسے ماں باپ کہتے ہیں، یاد رکھے ماں باپ کو کبھی نہ رلائے۔ خوش نصیب ہے جن کے ماں یا باپ زندہ ہے، اگر گھر میں ہے تو سمجھو جنت گھر میں ہے، اگر چلے گئے ہیں تو ان کی قبروں پہ جانا۔ جب کوئی بیٹا اپنے ماں یا باپ کی قبر پہ جاتا ہے تو فخر کے ساتھ دوسروں سے کہتا ہے دیکھو دیکھو میرا بچہ آ رہا ہے، یہ میرا لال ہے، مجھ سے ملنے آیا ہے۔ اور جب بچہ آ کے مل کے جانے لگتا ہے تو بولتے ہیں بیٹا ذرا بیٹھ جا، تو آیا اچھا لگا، دل لگ گیا تھا۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیے ماں باپ بہت بڑی نعمت کا نام ہے، اگر دنیا میں ہے تو خدمت کرو۔ اور ان سے ایک ماں تھی جو بیوہ ہو گئی، بچہ چھوٹا تھا، کہیں برتن وغیرہ صاف کر کے جھاڑو پوچھا کر کے اپنے بچے کو جوان کیا۔ جب بچہ بڑا ہوا تو اسے عشق ہو گیا ایک عورت کے ساتھ، اس نے کہا کہ اماں میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کر لے تیری پسند ہے، مجھے کیا اعتراض ہے۔ اب اس کے پاس آیا میں تیرے سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا تو سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ کہا میری ایک ماں ہے اور کوئی نہیں ہے، اس سے بھی چاہتا ہوں اور تجھے بھی چاہتا ہوں۔ کہا نہیں مجھ سے زیادہ تو نہیں؟ کہا نہیں ایسا نہیں کہا میں نے۔ کہا نہیں تو پھر میں تیرے سے شادی نہیں کروں۔ کہا نہیں میں تجھ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اسے اتنا نہیں کرتا۔ کہا تو ثبوت دینا پڑے گا۔ کیسا ثبوت؟ کا اپنے ماں کا کلیجہ لا کے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آیا، اب ماں سے کچھ کہہ بھی نہیں پاتا، کیا کہے گا، کیسا کہے گا؟ اب نہ کھانا کھاتا ہے نہ سوتا ہے۔ ماں نے کہا کیا بات ہے بیٹا؟ کیا بات یہ ہے کہ جیسی بات لے جا میرا کلیجہ، میں ویسی پوری ہو گئی، میری زندگی ختم ہی ہے، کبھی بھی مر سکتے، لے کے جا تو شادی کر کے تو سیٹل ہو جا۔ نے کہا ماں میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے خنجر نکالا، اپنے آپ کو ختم کیا، کلیجہ سامنے رکھ کے مر گئی۔ اب اس نے کلیجہ اٹھایا، آیا اس عورت کے پاس، لے میں ماں کا کلیجہ۔ اس نے کہا کہ جو اپنی ماں کا کلیجہ لا سکتا ہے، میں ایسے انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اب نہ ادھر سے بھی گیا ادھر سے بھی گیا، اب جنگلوں بیابانوں میں ماں کو پکار رہا تھا، اچانک ٹھوکر لگی، گرا تو کلیجے سے آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں لگی۔ یہ ہے ماں باپ۔ محترم ماں باپ کو کبھی نہ رلانا۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اس لیے نبی تھے، اللہ کے ایک نبی تھے، چل رہے تھے، ٹھوکر لگی، آواز آئی، موسیٰ، جناب موسیٰ کا واقعہ، موسیٰ اب دیکھ کے چلا کرو، دعا دینے والے ماں باپ اب دنیا میں نہیں رہے۔ عزیزان محترم یہ بھی چونکہ ایک مومن کے معاہدے کی مرضی ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ ہاں یہ آیا تو ضرور ہوگا، جو مجلس کا جو ثواب ملتا ہے نا میت کو، حد سے زیادہ ملتا ہے، حد سے زیادہ۔ اور جب ملتا ہے تو میت کہتی پروردگار میرے بچے نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا، تو ایسوں کو پیدا کرے جب وہ دنیا سے گزرے تو اس کے لیے بھی دنیا اس کے لیے مجالی سے کر سکے۔ تو عزیزان محترم اگر ماں باپ دنیا سے گزر گئے مجلس سے پڑھوائے گا، مجلس سے کروائے گا، حتیٰ کہ اگر آپ صاحب حیثیت نہیں مجلس نہیں کروا سکتے، کسی مجلس میں جا کے جو بیٹھتے ہو نا، جو آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس وقت تو میں مجلس میں بیٹھا، اس کا ثواب میرے بابا کو جائے، اس کا ثواب میرے ماں کو چلے جائے، اس سے بڑھ کے کوئی گفٹ نہیں ان کے لیے۔ عزاداری امام حسین بہت بڑا گفٹ ہے، اگر وہ مل جائے اور ہم نہ روئے گا تو کون روئے گا؟ یہ ہمارے جو حسین اور اولاد امام حسین خود رونا چاہتے تھے، زینب رونا چاہتی تھی، رونے نہ دیا، سکینہ رونا چاہتی تھی، رونے نہ دیا۔ آپ کے دل ایسے ہی بھرے ہوئے، مسائل کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی، کیونکہ میں نے فضائل میں آپ کو روتا ہوا دیکھا اور میں خود کنٹرول نہیں کر سکا اپنے آپ کو، کیونکہ مجھے میری بھی ماں یاد آ گئی۔ تو عزیزان محترم ایک عبداللہ ایک نابینا شخص رہا کرتا تھا شام میں، اور عبداللہ کی دونوں آنکھیں مولا علی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ان کی نصرت میں شہید ہوئی، لیکن اتنا علی کا چاہنے والا تھا۔ اس کی ایک بیٹی 4 سال کی تھی، روز اپنی بیٹی سے کہتا بیٹا، اور بچوں کی عادت ہوتی کہانی سناؤ، میں مولا علی کی کہانی سناتا ہوں، میرا مولا ایسے جنگ کرتا تھا، میرا مولا یوں تلوار چلاتا تھا، میرا مولا ایسے گھوڑا سواری کرتا تھا۔ بچوں کا یہ ہوتا ہے جب ان سے کہانی سناؤ تو وہ محبت کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہے، جیسے بچوں کو آپ نے پریوں کی کہا مجھے پریوں کو دیکھنا ہے، بچے ضد کرتے، یہ 4 سال کی بچی ضد کرتی مجھے مولا علی کو دیکھنا۔ عبداللہ رونے لگتے، کاش میں تجھے دکھا پاتا میرے مولا علی کیسے، لیکن اب وہ دنیا میں نہیں رہے بیٹا۔ اب یہ کہیں گے
دلاسا دیتا. اچانک جب جناب زینب نے خطبہ دینا شروع کیا، ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا بیٹا جلدی آ، کیا ہوا؟ کہا بیٹا کیا قیامت آ گئی؟ کہا بابا نہیں، کیوں؟ کہا تم چاہتی ہے نا میرے مولا کو دیکھنے؟ جب میں دکھاتا ہوں میرا مولا کیسے گھوڑے پہ سوار ہوگا، ہاتھوں میں ذوالفقار ہوگی، چہرے پہ نقاب ہوگا. ایک مرتبہ بچی دوڑ کے چلتی ہے، کہا چلو بابا چلتے ہیں. کہا لیکن میری آنکھیں نظر نہیں آتی بیٹا، میں تیرے کندھے کا سہارا لے کے چلوں گا. بیٹی ذرا جلدی چل، مجھے بھی میرے مولا سے ملا. بیٹی آگے بڑھتے بڑھتے کہتی بابا بہت بھیڑ ہے. کہ بیٹی کسی طریقے سے چل. چلتے چلتے اچانک بیٹی رک کے کہتی بابا یہ کوئی مرد نہیں ہے جو خدا، یہ کوئی بیوی ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے، جس کے سر پہ کوئی چادر نہیں ہے. کہ بیٹی جلدی آگے بڑھ، میری جان نکل جائے گی. آخر اس کی آواز علی جیسی کیسی ہے؟ اب 2 قدم چل کے بچی رک کے کہتی بابا اب آگے نہیں بڑھ سکتی. کہا کیوں؟ کہ نیزوں پہ سر ہے بابا، اس میں 6 مہینے کے بچے کا سر ہے میرے بابا. کہ بیٹی جلدی آگے بڑھ. ایک مرتبہ 2 قدم چل کے رک کے کہتی ہے بابا اس پہ ایک جوان کا سر بھی ہے، جو جس کا سن شاید 18 سال کا رہا ہوگا. بابا اتنا خوبصورت جوان ہے، کس نے اس کو مارا؟ بیٹی اور آگے بڑھ. چند قدم چل کے ایک مرتبہ بچی رک کے کہتی ہے بابا اب آگے نہیں بڑھ سکتی. کہا کیوں؟ تو چھوٹے چھوٹے اور محمد کے سر لے کے، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر بھی ہے. کہا بیٹی اور آگے بڑھ. اتنے میں کہا ہاں بابا ایک مرد نظر آیا. کہا جلدی اس کے پاس لے چل. کہا بابا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، اس کے پیروں میں بیڑیاں ہے. ایک مرتبہ بچی جیسے قریب میں پہنچی، آواز کانوں میں آئی عبداللہ سلام. کہ یہ بھی میرے مولا کی آواز ہے. کیا گھوڑے پہ سوار کا نہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا عبداللہ خوش نصیب ہو، تمہاری آنکھیں نہیں ہے، تم نہیں دیکھ سکتے. یہ جو خطبہ دے رہی ہے زینب ہے، یہ حسین کی بہن ہے. میرا بابا حسین مارا گیا، عبداللہ کو جلال آیا. کہا میری تلوار دو. تلوار نکالی. کہا بیٹی ذرا بتاتے رہنا کدھر فوج ہے، میں حملہ کرتا ہوں. ایک مرتبہ شیر کی طرح حملہ کیا. سپاہی پیچھے ہٹے کیونکہ نابینا ہے، کہاں تک لڑتے. ایک نے ایسا بھالا مارا کہ بیٹی کے سامنے باپ زمین پہ گرا. ایک مرتبہ بچی کہتی بابا میرا کون ہے، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، میری ماں مجھے چھوڑ کے بہت پہلے مر چکی تھی. ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا میں نے تجھے حوالے کیا حسین کے. اتنے میں اونٹ کے پشت سے ایک بچی کی آواز آئی جو 4 سال کی بچی تھی. بہن گھبرانا نہیں، میں بھی یتیمہ، تو بھی یتیمہ، ہم ساتھ. ذرد و خضائے تسلیم لعمر مولا اللہم بحق محمد بحق علی وعنت العلا بحق فاطمة تفاضل السماوات والعرض بحق الحسن وعنت المحسن بحق الحسین انت قدیم الاحسان واستجب دعائی حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار اس قدیر عزاداری کو قبولیت کے درجات عطا فرما. جس مرحوم کی فاتحہ خوانی کی مجلس سے پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما. بحق زینا بیہا و بارہا بنوا. پروردگار ان کے جو قرابت دار ہیں ان کے اولاد انہیں صبر جمیل عطا فرما اور توفیق عطا فرما کہ اپنے مرحومین کے لیے ہم سب کچھ نہ کچھ کرتے رہیں انشاءاللہ. ایک سورہ الرحمن 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب اور مجلس کا ثواب. جعفر علی ابن وارث علی، اصغر علی ابن وارث علی، وارث علی ابن محمد اکبر، ساجدہ بی بی بنت اشرف علی، نغمہ فاطمہ بنت جعفر علی، محمد قیوم ابن محمد یونس اور ممتاز بی بی